Niye Malikura ye, Voix de l'Amérique kan. Arabadon avril kalo tile 10 ani 7 sanba 2 ani 19 an balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye cɛ ni muso an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin waatini na aw bɛ kan ka Malikura jɛmukan a kun bɔra ka bɔ studio 10 ani 6nan kɔnɔna na VOA Soba la Washington DC an ka bi kunnafoni olu kumabaw bɛna tali kɛ ninnu kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min n'a bɛ jamana marali taabolow la kununko wuladafɛla la sufɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale bɔra ka i sara malidenw na ni kumakanw camanba ye ayiwa an bɛna ka na Kasim Tarawele ani Mali politiki jɛkulu ani ka ni fɛn minnu fana ye fasojama jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen olu ka hakilinaw ye a kumakanw kan ani fana Mali wasadenw fana kɛlen bɛ k'u kan bɔ ko f'u ka dansigi kɛ masayasoba ale ka baaraw la n'o ye gouvernement ye Mali kɔnɔna na bi u tun bɛ a kuma ɲɛfɔ la wasabulon kɔnɔna na an bɛna an da don o fana na ka walawalali kɛ aw ye ayiwa n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ayiwa ka fara kunnafoni caman kan ka na walawala aw ye bi jɛmukan kɛnɛ kan ne Kiyatu Tarawele fɛ nka sani da ka don a la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ɲanzan. An balimaw a y'aw bisimila kokura Malikura kɛnɛ kan ka bɔ studio 10 ani 6nan kɔnɔna na VOA Soba la Washington DC nin ye Kiyatu Tarawele kumakan de ye ayiwa k'aw ladɔnniya k'a fɔ minnu ma an lamɛnna nin waatinin na walima n'u bɛ fɛ k'a lamɛn radio siraw kan u bɛ se ka connecter nin waatinin na fɛn min ye fiɲɛ turukala 102 ye n'o ye VOA ka FM siraw ye Bamakɔ a n'a lamini na walima an ka radio partenaires kan dugu tɔw la fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɛrɛfɛ jamanaw la walima ni minnu fana bɛ fɛ ka an lajɛ jabaranin kan u bɛ se ka an ye nin waatinin na an ka page kan n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara walima an ka bɔlɔlɔ yɛrɛ sira fɛ www.voabambara.com ka tɛmɛ ni kunnafoni ye ka kɛɲɛ ni wasadenw olu ka hakili jɔ ye ka a jira ka jan k'u jɔ wasaden damadɔ ko fo u bɛ fɛ ka dansigi kɛ fɛn min ye masayasoba o ɲɛmɔgɔ a n'a ka masadenw n'olu ye ministre gouvernement a n'a ka ministre ye premier ministre n'a ka ministre ye ko ka olu ka baara k'a lajɔ Mali kɔnɔna na u ye ɲininkali sara ministre damadɔw la bi wasabulon kɔnɔna na Kasim Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Bi sɔgɔmada in na wasabulon kɔnɔna na min ye wasadenw ye o tun ye wele bila ministre 3 ma lakana ministri an ka finitigiw ka ministri ani ministri min ɲɛsinnen don sirabaw jɔli ma an ka jamana kɔnɔ wasaden fɔlɔ min ye kuma ta o kɛra Umar Mariko ye ale ni Cɛmɔgɔ Sangare ale min an ka wolomasiri tabaw ka ministri ye Mariko ka ɲininkali belebelebaw bɛ tali kɛ Francis Sɔrɔdasi olu bɛ fɛ ka kan min jɔ Gosikaw fɛ yen G5 Sahel ale kan ka na i daga min sigi Bamakɔ kɔnɔna na ka taa se finitigi 700 minnu gɛnna ka bɔ finitigiya la Cɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko farafasiya dili sira nafila fɛ min ye Faransi ye a tɛ se k'a da don olu ka ko la nka Barkan ale bɛ wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kan ka yɔrɔ fɛrɛlen kɛ yaasa a ka se k'a ka baaraw kɛ G5 Sahel ta la Cɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko min ye G5 Sahel ye a jamanaw yɛrɛ de bɛnna kan k'a fɔ ko a ɲɛmaayaba ani a finitigiw dagayɔrɔ ko o kana Bamakɔ kɔnɔna na min ye ɲininkali ye ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma a y'a fɔ olu ka baaraw an'u ka wulikajɔw t'a to fiyewu a k'a da don o la Umar Mariko y'a jira la k'a fɔ bi degun caman bɛ Mali finitigiw kan min ye maramafɛnkow ye o labɔlibaliyaw ɲininkali ninnu kɛra samasamali ye dɔɔni ani Cɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Mariko y'a jira k'a fɔ olu ka wasadenya baara b'a to u ka ɲininkali kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na fɛn minnu bɛ yen ni o ye sɔrɔdasiw ka gundoma ko ye olu tɛna na da don olu la jama ɲɛma sabula u b'a dɔn fana k'a fɔ ko jamana fana ani sutura ka kan ka kɛ ni finitigiw olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye maa filanan min ye kuma ta o ye wasaden ye n'o ye Tahara Nimaga ye ale ta ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ Zavia min bɛ Ɲarelakaw fɛ yen ko bin taara kɛ o kan ministre min ye ale jaabi o ye Salifo Tarawele ye o y'a jira k'a fɔ ko bin ma kɛ o kan fɔnkɔɲɔgɔnko in nana cogo min na a ye a da don o la futinɛ min y'a to gaziw taar'u yɛrɛ sɔrɔ ɲɛfɔli kɛra olu bɛɛ lajɛlen na yaasa wasaden bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min o kuntala ma janya kosɛbɛ min ye Usumani Kuyate ye gitɔrɔn ko minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka siraba minnu tiɲɛnen don ale ɲininkaliw ta ka ɲɛsin Senabu Jɔp ma Mamadu Awa Gassama ale segira ka na ni Zavia ko kuma ye tuguni yaasa a bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min nka a tilara ka na a ka ɲininkaliw kurakuraya ka ɲɛsin Salifu ma sabula a y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen min ye Buye ye o ka kow gɛlɛya minnu tara ka ɲɛsin o n'a denw ma o de la Isaac y'a jira k'a fɔ ko o ko bɛɛ lajɛlen bɛ sariya bolo k'o fɔyɔrɔ tɛ yan ye
fɔngɔ ɲɔgɔngɔ bonyana kosɛbɛ Mamadu Awa Gassama ale ni wasabulon yɛrɛ ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Isaac Sidibe ye waati min na Mamadu Awa Gassama bɛ k'a ka ɲininkaliw kɛ min ye wasabulon mɔgɔw ye u nana sɛbɛn ta k'a di Isaac Sidibe ma k'a yira k'a fɔ k'u bɛna laɲini kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma yaasa a bɛ se ka bɔ yen cogo min na min ye bɛrɛbɛrɛlitɔ RPM wasadenw ye olu de ye sɛbɛn in di Mamadu Awa Gassama ale taara a ka ɲininkali tɔw kɛ nka fɔngɔ ɲɔgɔngɔba de nana don ale ni Isaac ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya k'a ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sɛbɛn minnu na olu bɛ kiiribulon kɔnɔna na nin waati in na kuma nana gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ Isaac ko f'a ka Mamadu Awa Gassama labɔ kɛnɛ ma nka wasadenw y'a ye k'a fɔ ko o n'u ka sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ min ye IRD wasadenw ye olu ye laɲini kɛ yaasa min ye baara ye a bɛ se ka ɲɔngiri cogo min yan'u ka ɲɔgɔn faamu an bɛ nin laseliw kɛ tuma min o y'a sɔrɔ min ye wasabulon mɔgɔ ye u ma segin ka na sabula u tun bɛ baara ɲɔngiri la Kasim Traoré VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako k'aw ladɔnniya an bɛ waatinin minɛ ko sisan a baaraw bɛɛ la ɲɔngiri la ni ala nala kira sɔnna ma sini an ka jɛmukanw kɔnɔna na min bɔra u ka kumakanw na a bɛ lase aw ma Malikura kɛnɛ kan halisa ka kɛɲɛ ni nin taabolo kelen ye Modibo Dambele ale ye Abdramane Ben Matata Touré ɲininka wasabilenw ka nin weleli in na ka gouvernement k'a lawuli k'a bɔ yen nɔ ayiwa Abdramane Ben Matata ale ye surunadonnikɛla ye ka bɔ Bamakɔ an ka kumakanw lamɛn. Motion de censure ye donc ni jamanadenw sago tɛ ka kɛ olu bɛ gouvernement wele ka na sisan ka sɔrɔ ka na vote kɛ n'olu y'o vote in kɛ sisan maintenant n'u y'o vote in jama cayara ka tɛmɛ minnu bannen don a ma donc gouvernement bɛ baara bila o mana baara bila sisan maintenant président bɛ sɔrɔ ka premier ministre wɛrɛ sigi gouvernement wɛrɛ former mun bɛ se ka baara kɛ mun ni wasadenw ni jamanadenw hakilina bɛ taa fan kelen donc kuma lasurunya la motion de censure ye mun ye dɔrɔn o ye wasadenw ka hakɛ de minɛn de b'i bolo mun bɛ se k'u permettre ka gouvernement ka baara jɔ n'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement ka baara kɛbolo ani jamanadenw ka faamuyali ni u ka hakɛw taabolo tɛ sira kelen fɛ donc u bɛ k'a fɔ gouvernement ka baara bila. A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye? Bon a kɔlɔlɔ tɛ se ka kɛ koba ye parce que fɛn mun don a dagalen don an ka sariya sunba yɛrɛ parce que ni jamanadenw ka denw bilalen don u ko k'u ka jamanadenw ka hakɛ de kɔlɔsi donc ni gouvernement min bilala sen na n'o ma jamanadenw ka baara kɛ jamanadenw ka taabolo fɛ mɔgɔ min bɛ se ka jamanadenw lafasa o ye lasigidenw ye donc o lasigidenw mana fɔ ko ka baara bila président bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn a bɛ se ka gouvernement premier ministre kura wɛrɛ de lasisan ka gouvernement kura wɛrɛ proposer pour que maintenant o bɛ se ka baara kɛ mun bɛ jamanadenw nimisi quoi donc a conséquence bɛ se ka kɛ o de ye vraiment ni vote tɛmɛna ni lasigidenw yɛrɛ cayara minnu yira sɔnna k'a fɔ ko vraiment ka baara taabolo man ɲi k'a bila o y'a hypothèse fɔlɔ ye hypothèse filanan ni jama hakɛ ma sɔrɔ mun ka ca k'a fɔ ko a ka baara bila donc vraiment motion de censure binnen bɛ k'o ye gouvernement ani premier ministre bɛ continuer u ka baara fɛ. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna laɲini ka kɛ Mali jamana fanga la mais e yɛrɛ bolo ni sen na ta ani tɔ minnu ni a laɲini kɛra mais ni u ma se ka lawaleya an hakili bɛ Musa Mara ta wagati la danfara jumɛn bɛ ni sen na ta n'olu ni ɲɔgɔn cɛ? Bon danfara mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye danfaraba fila ye fɔlɔ ninnu ta fɔlen filɛ nin cogo min lawasadenw yɛrɛ olu yɛrɛ tun ma nisɔndiya gouvernement fɔlɔ ninnu ka baara kɛcogo la olu ye motion de censure déposé den nata in na non seulement lawasadenw yɛrɛ ma content mais également jamanadenw fana ma content tuguni o lawasadenw fana kɔnɔ parti majoritaire président yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu yɛrɛ fana de b'a la olu yɛrɛ b'a ko ɲɛfɔ kosɛbɛ olu yɛrɛ de ka laɲini fana ye ko président ye premier ministre mun donc vraiment o ka bɔ yen n'i y'a jateminɛ o ye ko min bɛ se ka bali mɔgɔ la parce que président ka parti o de ye baara kɛ président ye pour que président ka kɛ président la mais président ye premier ministre mun choisi ka na ni président ka parti yɛrɛ ko k'o premier ministre bɔ yen donc o kɔni ye ko ye mun siɲɛ fɔlɔ de kɛlen fɛn na an ka jamana kɔnɔ se ka kɛ différence belebeleba ye ani kɔrɔlen tɔ ninnu fana cɛ mais différence ba ye mun ye dɔrɔn c'est que fanga sinɛmatɔn mɔgɔw ani président yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu yɛrɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan fo ka n'a fɔ ko premier ministre a n'a ka gouvernement ka baara bila fura y'a ko la. Halisa ka tɛmɛ ni jamana kungow n'a kunnafoniw ye kunungo gɛlɛya belebeleba min n'a bɛ jamana kɔnɔna la ayiwa a marabolow a n'a sira caman fɛ Mali jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale bɔra ka kuma sara malidenw na a ka kumaw kɔnɔna na a ye kuma caman caman fɔ ayiwa sisan Kasim Traoré ale bɛ nana ka na walawalali kɛ ɲɛ a kan. Jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ye laseli kɛ kunu laseli min kun kɔnɔnen don bɛɛ lajɛlen fɛ Faransikaw fɛ yen olu ka chrétiens ka misiriban bɛ yen n'o ye Notre Dame ye a y'a da don o la o karili min kɛra a y'a jira k'a fɔ ko o ma bɛn a ma sabula o ye batokɛyɔrɔba ye min bɛ tali kɛ diinɛ ale ni diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na IBK y'a da don kalanko gɛlɛya Ogo Sagu ko fo ka taa se bi na sariya suma falenni ko min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ. Président ka discours kɔnɔna n'i y'a lajɛ a ye kuma dama dɔw fɔ mun bɛ hakili sigi n'i y'a ye o kɔrɔ de
président fana a hakili be malien ka souci la mun kun ye école ko ani insécurité aya da sero o fɛn bɛɛ ma ko ale yɛrɛ yamaruya di pour que u ka école karamɔgɔw ka sara ko ɲɛnabɔ je crois que o bɛna ɲɛnabɔ a tɛna mɛn a fana y'a fɔ fana ko a tɛna sɔn école karamɔgɔw a ka condition a ka kɛ fantan ou bien comment de dire a ka condition k'a bɛna baara kɛ pour que a ka améliorer o fana ye fɛn ɲɛnama ye nka maliden caman y'a jira k'a fɔ k'olu kun sigilen no ka ɲininkali minnu kɔnɔ jamanakuntigi a ka laseliw ma tali kɛ o la len kun bɛ ka fɛn ma kɔnɔ olu bolo a bɛna kuma premier ministre ni ka kuma de la n'o ye motion de censure u b'a fɛ premier ministre ka ta maliyɛnw caman min la ko a bɛna kuma o de kan mais a kumana min kan o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fagali min bɛ ka kɛ centre la kuma n'o kan a y'a condamné en même k'a bɛ mesure wɛrɛw ta a kuma jeunesse fana kan denmisɛnninw parce que k'an y'a bɛ sisan denmisɛnninw bɛ ka fɛn caman kɛ mais olu denmisɛnninw kan ka se ka dege baara ni fɛn wɛrɛw la u ka se ka intéresser pour que jamana ɲɛta ka se ka fɛn kɛ cogoya min bɛɛ lajɛlen bolo bi na min ye jamanakuntigi a ye laseli min kɛ o bɛna to jamana yɛrɛ bɛ bɔ degun kɔnɔna na kalanko ta nasira fɛ constitution ye sariya sunba yɛlɛmali minnu kan ka don sariya sunba la a y'a ɲini k'a fɔ ko lajɛ min bɛna kɛ yanni kalo san in cɛ o lajɛ in bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma sariya sunba yɛlɛmali kan bɛɛ ka se k'i hakilina fɔ maliyɛn bɛɛ da ka don a la bon n'i y'a jate minɛ fɛn min don a ka ɲi sigikafɔ ye damu ye an b'a fɔ cogo min na mais est ce que sigikafɔ in kɔfɛ hali ni maliyɛnw bɛnna fɛn dɔ la lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ o bɛna se k'an permettre bi ka se ka référendum ni organiser n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ députéw ka mandat banna élection ma se ka organiser insécurité ko b'a la donc o bɛɛ ye question minnu kan ka élucider Ibrahim Boubacar Keita y'a jira a ka laseliw senfɛ ko jɛrɛ belebeleba bɛna na kɛ yaasa min ye sariya sunba o faleni baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ni école élèves kalanna kosɛbɛ karamɔgɔw ye pour ɲɛnamaw d'u ma nin bɛɛ bɛ se ka ban je crois que ni président yɛrɛ y'a kɛ a ka souci ba ye je crois que c'est une très bonne chose insécurité fana a ye mesure dama dɔw fɔ je crois que n'u tabatira a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ maintenant a ye concertation mun fɔ réforme mun bɛna kɛ je crois que a ye date mun fɔ hali date ne bolo a ka suru dɔɔni mais ni bɛɛ sɔnna ma bɛɛ sɔnna ka taa direction kɛnɛ na je crois que o bɛɛ bɛ se ka surmonter mais jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita laseli minnu n'olu kɛra a fɛ o ma mɔgɔw nimisi wasa kosɛbɛ sabula bɛɛ lajɛlen bolo k'a fɔ a ka premier ministre bilali a dama don la a y'a ɲini de ka maliyɛnw dusu suma mais maliyɛnw sigilen kun don ni mun ye premier ministre ka tagali ye o ko kuma minnu bɛ senna dugu kɔnɔna la président tɛna se ka na bɔ k'a ka premier ministre labila télé la mɔgɔw ɲɛna n'o bɛna kɛ don min na président maliyɛnw yɛrɛ bɛna a mɛn premier ministre kura ka nomination senfɛ ou bien annonce dɔ communiqué bɛ kɛ présidence yɔrɔ k'a fɔ ko premier ministre bilala an bɛ premier ministre wɛrɛ ɲini na IBK ka laseli ninnu bɛ ka kɛ waati min na o y'a sɔrɔ jamanadenw halisa sigasigana bɔ u la sabula u jɔrɔlen don k'a fɔ bi na min ye fanga ɲɛmaa ye n'ale bɛna jɔyɔrɔ bila n'a tɛna jɔyɔrɔ bila Kasim Traoré VOA Bamara ale tɔgɔ la Bamakɔkaw fɛ yen ka taa ne ni hakilina kelen ye halisa mali politikikɛlaw olu minnu ye fanga kɔrɔma dundu ani minnu fana ye fanga sinamatɔw ye olu hakilina ye mun ye jamanakuntigi ka kunu kuma ninnu na Mariam Traoré ale sera an balimakɛ maire Boubacar Diadji ma ka ɲininka o ye Jikɔrɔni ale bɛ Jikɔrɔni mairie kunna ani fana a ye kuma sara fana Salimata Traoré la o ye fɛn min ye faso fanga sinamatɔw olu ka tɔnjɛkuluba min bɛ o tɔnden y'o ye an k'u ka kumakanw lamɛn n'a parti a perdu en bɛ mouvance présidentielle de kɔnɔ. Suro jamanatigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye bɔra ka laseli kɛ jabaraniso la k'a ka hakilina di jamanadenw ma e y'a faamu cogo di? An bɛɛ b'a dɔn nin wagatinin na gɛlɛya caman bɛ an ka jamana kɔnɔ a ye hakilina minnu di hakilisigi hakilinaw don pour que jamanadenw ka se ka fara ale yɛrɛ kan an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na. A ye kumakan fɔlɔ minnu di o dɔ kɛra Faransikaw fɛ yen kerecɛnw ka batokɛyɔrɔba min ni taa wulila la n'a bɛ wele ko Notre-Dame min ma faamuya jamanaden caman fɛ sabu dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw caman fagara Ogosagu ka se sisan ma ko mɔgɔ ma jamanatigi kumakan mɛn. Effectivement yan'a ka daminɛ Ogosagu yɛrɛ a kɛra Jɔra kelen-kelenw bɛ ka kɛ yɔrɔw tɔw ɲɛfɛ ka taga kuran fɛ yan fan fɛ a ye jamanadenw tɔɔrɔ ne bolo fili dɔw don fili minnu ala k'u tiɲɛ a bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ kuma dɔw la jamana kɔnɔ ko dɔw bɛ kɛ e ke jamanatigi tɛ wuli a nɔgɔn na ka kuma jamanadenw ye tiɲɛ cɛrɛ la a b'u tɔɔrɔ donc ni fɛn wɛrɛw kɛra kɛrɛfɛ n'a wulila ka kuma o la faamuyali ma nɔgɔn kosɛbɛ. An bɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun hakilina di? Ne kɔni ka hakilina ye bɛɛ ɲɛ b'a la ka fɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ jamana kɔnɔ
constitution yɛlɛmali a ka di ne yɛrɛ ye fɛn caman bɛ yen min kan ka se ka falen a la parce que constitution a kɔrɔla ka bɔ 92 la ka na fo bi ko tiɲɛ sera la ne kɔni bolo a baara bɛ se ka lajɛ ɲɛ wɛrɛ ma min ni a kɛli kɛ sisan ye an ka fara hali bi jamana dirigeants kan n'u filila an k'u lakile nka an k'u dɛmɛ pour que vraiment jamana bɛ se ka bɔ nin bolo in kan cogoya min na. Ne ye madame Traoré Salimata Traoré journaliste Musa Sengo Kulibali ye jɛkuluba min sigi sen kan yɛlɛma kama n'o ye plateforme pour le changement ye o musow ka ɲɛmɔgɔ ye nin ne yɛrɛ kɔni ne ma faamuyali sɔrɔ jamanakuntigi ka kunun kuma ninnu na jamanatigi bɔra k'a fɔ ko min ye ekɔli karamɔgɔw ka laɲini ye ko olu ka sara min kun gulonnen don ko o sara olu bɛ bila k'u ka laɲini u bɛna lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ denmisɛnninw ye nin tanbaden bɛɛ kɛ kɛnɛma a dun tɛna ɲa fɛn min kun kɛli kɔ a kun ka nin kɛ siɲɛ kelen pour que o mankan o ka se ka ban ayiwa wulikajɔba min kɛra jumajan tɛmɛlen ni an bɛɛ lajɛlen kun bɛ o kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko taabolo min bɛ jamana la ko fɔ ko k'a falen ani kuma min b'a da n'o ye ka constitution falenni min kɛ o wagati tɛ sisan ye ne bolo olu tɛ kuma ye daluba bɛ kuma minnu na an bɛ wagati min na komi sisan fɛn dɔ de bɛ jamana kɔnɔ n'o ye insécurité ye n'o ye kalankɛbaliya ye dun ka fa ma jamana labɔ o fɛn damadama n'o ma yɔrɔ labɔ ne hakili la sigi ka kuma ka dɔgɔ o yɔrɔ ninnu na premier ministre joli bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ale ye joli bɛɛ bila nin kelen bilali man kan ka kɛ ko ye a ka lajɛ halisa a ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ se ka fɛn min faamuya quoi a da sera Faransi Notre Dame fɛngɛ ko ma vraiment on est de cœur avec eux tiɲɛni n'a kɛra o ye bɛɛ lajɛlen kungo ye quoi mais ne hakili la minnu min bɔra Mali kɔnɔ yan o ka jugu ni ninnu ta ye bɔ kɛra ka mankan min kɛ kɔsana in na n'o ye jumajan tɛmɛlen ka se fɔ bi ma e ma bɔ e ma fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka kɛ ko kun tɛ se ka k'i bolo komi i t'a la o jamana kalifara e la de ne hakili la hali ni jamanaden dɔ sen ta dɔn e k'an ka bɔ k'i jɔyɔrɔ yira o ko la. an balimaw ɲɛgɛn ɲɛ 10 ani wulanɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 17 ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ni waati in na ka bɔ studio 16 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na ayiwa sisan minnu bɛ fɛ k'an lamɛn olu bɛ se k'u connecter fɛn min ye an ka radio siraw ye n'o ye fiɲɛ turukala 102 ye Bamakɔ a n'a lamini na walima n'u aw bɛ fɛ k'an ye jabaranin kan an bɛ sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka page Facebook kan n'o ye VOA Bambara ye walima a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ www.bambara.com ka tɛmɛ ni jɛmukan ye halisa Moribo Dambele ale ye kuma ta k'a di malidenw ma ka kɛɲɛ ni wasadenw olu bɛ fɛ ka dansigili min kɛ fɛn min ye Mali premier ministre a n'a ka gouvernement u ka baara la Bamakɔ an ka u ka kumakanw lamɛn. Malikura wulila ka a ka kuma barani k'o ta ka yalayala ka malidenw fɛla dɔn Mali jamana wasadenw ka laɲini ko fo jamana fanga min bɛ senna sisan ko ale ka walan sɛmɛ. Ne tɔgɔ Bokar Sidiki Jara ne Bamakɔ yan. Motion de censure nin mun bɛ senna bi a b'an permettre an ka démocratie évaluer dɔɔni k'a lajɛ gɛlɛya nin bɛɛ la an ka démocratie bɛ niveau jumɛn na o y'a nafa fɔlɔ ye an kan bi. Filanan et puis a bɛna mun de ɲɛ a tɛna mun de ɲɛ a passera o a ma passer o a ko a bɛna ni yɛlɛmaba de ye k'a don configuration politique la ne bolo a kaɲi parce que nafa b'a la o cɛni o t'a la. Ani e fɛla ko ye mun de ye motion de censure ni a laɲini kɛlen don bi assemblée la gouvernement contre la. Bon, ne tɔgɔ Mamadou Sidibe ne mun faamu motion de censure la censure kɔni ni an ye a kɛ a b'an permettre ka politiquement k'an ka fɛn caman évaluer donc défaut minnu bɛ an ka fɛnw kɔnɔ ani défaut minnu ɲuman min b'a kɔnɔ donc a b'an permettre k'o évaluer quoi ne kɔni ka faamuyali donc ne kɔni bolo a kaɲi. Ne tɔgɔ Ismaïla Fane donc ne bɛ Mali la Balabugu ne Silisi de ye. Kila ye mun de y'a ko la. Ne yɛrɛ bolo Mali problème yɛrɛ tɛ premier ministre ko ye mais en réalité ni bɛɛ wulila i nɔfɛ nin cogo la tantôt donc premier ministre yɛrɛ fana kɛra k'a dɔn jamana ko de don donc ka essayer ka table bila parce que a motion de censure filɛ nin ne a nana bolo da donc ka taa n'a ye politiquement a ma a ka carrière yɛrɛ ma bon société civile bɛɛ tɛ se ka wuli nɔfɛ presque a tila bɛɛ ka tila ka n'o fara président yɛrɛ ka parti mɔgɔw kan n'o ye majorité damadɔni ye et en même temps une opposition donc a bɔ ka gɛlɛya la kosɛbɛ donc ni ne kɔni ye premier ministre a ka kan ka table bila yɛrɛ avant que motion de censure ka taa n'a ye quoi parce que n'a taara n'a ye réalité a bɛ se ka politique kan o kɔnɔna la donc ne kɔni ka hakilina kɔni vraiment premier ministre ko tɛ quoi parce que ni premier ministre duurunan de donc est ce que problème yɛrɛ tɛ fan wɛrɛ mun yɛrɛ ni premier ministre yɛrɛ tɛ kelen bon ne yɛrɛ bolo est ce que problème tɛ terrain kunkolo yɛrɛ la parce que u ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ka ko niveau lajɛ fɔ premier ministre duuru ni
a si tɛ ka ɲa la bon ni premier ministre nana n'o yɛrɛ ye président yɛrɛ fɛla ko ye jama b'a la ko fo o ka taa ka da dawuya damadɔni kan ni ye école maître ka ko niveau lajɛ o problème bɛ yen sécurité problème bɛ yen n bɛ segin dɔɔni ka na école karamɔgɔw ka niveau la o karamɔgɔw ka niveau la n bɛ se k'a fɔ premier ministre nana o problème sɔrɔ en réalité yɔrɔ jumɛn bɛ président jalaki n'a jalaki yɔrɔ min na parce que n'a fɔra mɔgɔw bɛ grève la u b'u ka wari ni fɛnw nɔfɛ mais hali bi tiɲɛni bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ale yɛrɛ masɔrɔla mɔgɔw wari tiɲɛna fan bɛɛ fo ka tila k'a yira donc a cɛ ka jugu kosɛbɛ donc jago a bɛ mɔgɔ la révolter mɔgɔw tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko état tɛ se ka mɔgɔw sara. Alisa an bɛ jɛmukan kɔnɔna na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ bɔ sisan fɛn min ye Mali politiki kumaw ye sisan ka dun a yirala k'a fɔ ko sirabakan kasara jugumanba de kɛra Muritani sira kan ka bɔ Kayi ka taa Muritani fanfɛ bolo fɛ VOA ka lasigiden min bɛ n'a tɔgɔ ko Isa Bacili ale bɛ kuma kan an ka kumakanw lamɛn. Sirabakan kasara in a kɛra 3h du matin wagati de la bi i sɔgɔmaden na mun ye Sandare ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnena kilo 11 u bɔlen kɔ Sandare. Ma 40 kɔ de tun bɛ mobili in kɔnɔ u tun bɛ ka taa ziyara kɛyɔrɔ de la. Madame Sissoko Gundo Sumbunu ale anesthésisé Kayi hôpital Fuseni Dawula. An welela ko accident dɔ kɛra ka bɔ Bamakɔ sira la. An ye mɔgɔ 28 kɔni sɔrɔ. Kelen kɔni tanyana. O kɔnɔna la dɔw mɔgɔ 3 taara opération na dɔw bolo tigɛra kunkolo joginna et puis encore blessure jogini da gɛlɛman camanw b'a la. Hôpital maaw bɛɛ lajɛlen de ni wuli ka jɔ bɛ ɲɔgɔn na mun ye i n'a fɔ dɛmɛ ka se k'o don ma joginnaw ma. Docteur Sissoko Gundo Sumbunu. Hôpital kɔni y'a bɛɛ ta en charge. Mɔgɔ si ma ordonnance sara et puis min équipe min kɛra fana k'a daminɛ manœuvre fo directeur bɛɛ ye dɔ k'a kɔnɔna la. C'est-à-dire que n'a sugu ninnu kɛra an ka laɲini tɛ mais n'a kɛra l'hôpital est vraiment à mesure de prendre ses cas là parce que c'est pas une première. An ka kafo ɲɛma ni o ye Kayi gouverneur ye ale tari i ɲɛ da maa minnu ni olu joginna Kayi hôpital Fuseni Dawula ani ka dɔn kɛ ka taa mun ni o nin tanyara ni sirabaka kasara in senfɛ. A bɛ wele bila mun ye ka taa mobili bolaw ma b'a sigi sira kana na. Mamadou Z Sidibe. Bon an b'a fɔ mobili bolaw ye o ka mobili boli ni hakilisigi ye ni sinɔgɔw y'u minɛ u to yɔrɔ o yɔrɔ u ka fɛɛrɛ minɛ u k'u reposer. I peresera cogo cogo mɔgɔninfin ni de ka bon ni e ka se joona ye donc an b'o de fɔ vraiment u ka code de la route respecté u k'u yɛrɛ ka sɛgɛnnabɔ respecté n'u sɛgɛnnen don u k'u reposer. Seere dɔw y'a jira k'a fɔ mun ye mobili in ye a kɔni binna yɔrɔ la yɔrɔ mun ni gendarme couché tɛ yen nɔ yɔrɔ mun ni sira yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ nka dɔw ka fɔ la mun ye chauffeur ye a bɛ komi sunɔgɔ de ye a ta. Kayi gouverneur ale yɛrɛ ye donbolo don mun ye hôpital ɲɛmaaw bolo u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye. Isa Bacili Kayi Radio VOA Afrique o tɔgɔ la. Halisa an bɛ jɛmukan kɔnɔ an bɛna taa Burkinakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye n'o ye mɔgɔ dɔgɔtɔrɔw ani bagan dɔgɔtɔrɔw ye olu bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ ka baara bilancari kɛ mun de kama an ka Alidu Wederago VOA ka lasigiden min bɛ Bobo Julaso ale b'a ɲɛfɔ an ka a lamɛn. An ye baara dabila bi ka sabu kɛ an nisɔn man di nisɔngoya dun ma kɛ ko wɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔw ka baarakɛlaw ka ɲɛsigi o ye min sigi o ka syndicat ɲɛmɔgɔw o ni faamaw tun bɛnna ko dɔ la ka a san 2 le ye depuis tubabu kalo 3nan tile 13 o ye papier dɔw signé o bɛnna bɛnkan dɔ kan ayiwa 2017 la fo kana se bi ma an bɛ 2019 la o y'a ye k'a ye ko foyi ma ɲɛnabɔ. Nin ye Burama Watara kumakan ye min ye dɔgɔtɔrɔw ka syndicat ɲɛmaa dɔ ye Bobo Julaso kɔnɔ baarabila kun tigitigi a b'o fɔ an ɲɛna. Bɛnkan nin dɔ ye ko baarakɛcogo baarakɛminɛnw tɛ yen hali bi n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la i man kɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔw la o tɛ se k'i furakɛ parce que baarakɛminɛn tɛ yen. Ayiwa bɛnkan dɔ wɛrɛ bɛ yen fana ko mɔgɔ ni nisɔn man di i ka ɲi k'i ka nisɔngoya yira i ɲɛmɔgɔ la o b'o fɔ o ma ko liberté démocratique. Waati dɔ an nana kɔlɔsi k'a ye u fɛ k'o bɔsi a bɛnkan dɔ wɛrɛ fana bɛ yen minnu bɛ bɛnkanw furakɛ k'o ma ko vétérinaires ni fana sera olu ma baarakɛminɛn tɛ yen hali mobilɛti min yɛrɛ bɛ di olu ma ka bolo ka yaala ka taa mɔgɔ ka bɛnkanw filɛ o fana tɛ yen. A y'a yira k'a fɔ fana ko sini ɲɛsigi tɛ dɔgɔtɔrɔ baara la tugun Burkina Faso kɔnɔ. A dɔw wɛrɛ fana bɛ yen min ye baarakɛdenw yɛrɛ ka u k'o ma ko carrière dɔw bɛ yen o ka ɲi ka taa classe wɛrɛw la o ni gouvernement bɛnna o la fo kana se bi ma dɔ ma bɔ a sira ma o wariko fana bɛ yen gardiw bɛ ta baara wɛrɛ ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ o ni gouvernement bɛnna la changement ka ɲi ka don o bɛɛ la fo ka dɔ fara wariw kan fo kana se bi ma o si ma kɛ. Isa Sise min ye banabagatɔ bilasirabaga ye ale dusu kasilen don nin baarabila in na. A ko kɔni baliyani
parce que ni grève bɛ yen c'est le minimum yɛrɛ tɛ yen banabaatɔ bɛ kɛ grève n'a ma ban grève la n'a a ɲɛnabɔra olu yɛrɛ ka condition fɛ an fana mun ye patient ye an fana ka ko ni minɛnw bɛ k'an fila kɛ a ka d'an ye mais min ma diya kɔni ye nin bɛɛ bɛ taa grève la hali mɔgɔ kelen tɛ yen ka c'est le minimum assuré an ka banabaatɔ bɛ kɛ di donc ni mun ka sa olu ka sara t'ale la ale kɔni kojuguba ye k'a tabi araba fo ka taa bila sini lamisa baaraden kelen tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ banabagatɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ k'a yɛrɛ yaala ni tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye Bogo Julaso VOA Banbara tɔgɔ la. Sisan an bɛna don an ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la ayiwa ka Siyaka Tarawele ale lamɛn o kan. Bi y'a dɔgɔkun kelen ye Mali samatasɛgɛ denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan u bɛ kabala Mamutu Kane Murule a n'a ka cɛdenw bɛ labɛnni na ka sanga Coupe du Monde min bɛna daminɛ mai kalo nata tile 23 ka kuncɛ juin kalo tile 15 la Pologne jamana kan sibiri nata avril kalo tile 20 samatasɛgɛ denmisɛnw bɛna u kunda Qatar jamana kan ye u bɛna tile 2 badenya sirantɔlɔntan kɛ u ni Qatar denmisɛnw olu fana bɛna ye Coupe du Monde kɛnɛ kan Pologne badenya sirantɔlɔntan 2 ninnu u bolodalen n'u ka bila avril kalo tile 23 nata a n'a tile 24 na avril kalo tile 25 alamisa Mali samatasɛgɛ denmisɛnw bɛ segi Bamakɔ Mali la yan senantɔlɔntan bunnagun kan halisa kan cɛ kɔrɔbalenw ta o min bɛna tan Egypte juin kalo ani juillet kalo nata la jalatigɛbaw n'an ko arbitriw olu tɔgɔw dɔnna kafu farafinɛgun senantɔlɔntan ɲɛmɔgɔyaso ale ye arbitriw cɛmancɛmaw o mɔgɔ 27 tɔgɔ di o mɔgɔ 27 in na maliden kelen b'a la ale tɔgɔ Mamadu Keita min ye arbitre assistant ye kɛrɛfɛmaw olu ye mɔgɔ 29 ye maliden tɛ olu la yani kan yɛrɛ ka daminɛ jalatigɛbaw bɛna kalan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka bɔ kafu yɔrɔ sisan muso senantɔlɔntan kunda ɲɔgɔndan min bɛ coupe UFOA B o kofɔ o tirage au sort kɛra kunu tarata avril kalo tile 16 jamana 8 de bɛna o yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na k'a daminɛ mai kalo nata tile 8 k'a kuncɛ tile 18 na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen coupe UFOA B tako filanan ye o poule kɔnɔna o dantigɛlen filɛ poule A kɔnɔ o jamanaw filɛ Côte d'Ivoire jatigi yɛrɛ Togo Sénégal ani Ghana poule B kɔnɔ Nigeria Burkina Faso Niger ale ni Mali an ka kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛ ye min tɔgɔ cricket tournoi urbain sangare o tako tana min tun daminɛna mars kalo tile 7 tɛmɛnen a kuncɛra sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 13 Korofina Bamako yan Bamako kalanso 19 o cricketkɛlaw de y'o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na Falajɛ cricket club de ye denmisɛnninlakaw minnu si ma tɛmɛ san 13 kan k'o jɔnjɔn 2 ta cɛmani 1 ani musomani 1 2020 dira u kelen-kelenna ma u ka san wɛrɛ kalan musaka Kasim Daɲɔ duguma kalanso minisiriso tɔgɔ la ale tun bɛ kɛnɛ kan ale bolo a hakilina ka ɲi fo k'a fɔ a to ten mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ mɔgɔ bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnnin ka ɲɛtaga an b'o yɛrɛ de ɲinina kuma bɛɛ bi an sera ka 20,000 sɔrɔ ka di meilleur joueur ma ani meilleure joueuse ma u ka kalansara san wɛrɛ kalansara de ye nin an ɲɛna d'abord n b'a ɲini autorités fɛ u ka fédération min filɛ nin ye FEMACRIC k'u ka dɛmɛ n b'a ɲini fédération tɔw fana bɛɛ fɛ u ka nin ladegi ka denmisɛnninw ka kalan sponsoriser Kaori Berté Mali cricket fédération ɲɛmɔgɔ ka fɔ la hakilina don min tara ale ka tɔn fɛ wɔrɔ falajɛkaw ka cricket ko ni yɛrɛ fana olu siɲɛ fɔlɔ ye n kan ka n da so yɔrɔ ma olu ma deli ka na competition na n'u siɲɛ fɔlɔ ye ka na nka kabi u ye kibaruya mɛn ko nin ko bɛ sen na u fana ye cɛsiri daminɛ ekipu 3 nana competition na a ekipu 3 bɛɛ taara final la 3 min taara final la 2 bɛ olu ye jɔnjɔn ta cricket la anw tɛ fɛ ka wari mugu di denmisɛnninw ma an ka laɲini ye mun ye ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka kalanko la wasa de b'o la o de kama denmisɛnnin minnu bɛ n'olu ma san 13 bɔ olu ka avenir de bɛ ekɔli la an b'an jilaja an seko ye min ye u ka kalansara an ka se ka o d'u ma n'o kɛra a bɛ doni dɔ bɔ olu parents kan a bɛ olu yɛrɛ fana a bɛ sankɔrɔta d'u ma a bɛ cɛsiri fana d'u ma nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin kɛ a ka d'anw yɛrɛ ye dans l'avenir équipe fɛn bɛ taa final la n'an partenaire n'u y'an dɛmɛ équipe o équipe mɔgɔ 14 an bɛ sin ka a mɔgɔ 14 k'a bɛɛ ka san k'a ka kalan sara o de ŋaniya banna VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don bɛɛ k'i miiri yaraja farafinna danbe la i ye dunuya aw ka sira bɔ mɔgɔyara
ayo an balimaw ni bena na dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na k'a fɔ aw ɲɛna an ka foli ani tanuni bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye aw cayara an ka Facebook page kan ka an lajɛ an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jokolo Kulubali ye ale ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye bɛ baara kɛ Mali ambassade la yan nɔ Washington DC ka foli kɛ Mamadu Kante ye ka foli kɛ Île-de-France mɔgɔw ye a cɛ n'a muso Malien de l'extérieur minnu b'u connecté an ka Facebook page kan ka an lajɛ Ibrahima Jawara i ka foli bi yan nɔ le roi ayiwa i ka foli a laseri ma Demba Diallo monsieur le maire i ka foli bi yan Aruna So aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan nɔ ka fɔ ɲɛna jɛmukan labɛnna Sims Lumani fɛ jɛmukan dira aw ma Mariam Traoré Mohamed Touré ani ne yɛrɛ kɛ Traoré fɛ Ala k'an bɛn waati wɛrɛ